जय श्री जगन्नाथ। आज जुलाई 15 तारिख बुधवार। चलतु नजर पकाइबा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। ता सहित सुभद्रा योजना और पीएम किसान योजना को नहीं किछि गुरुत्वपूर्ण अपडेट सरकार को तरफ आसी जहाँ सरकार घोषणा करछंती ता उपरे मध्य आजिर खबर रे आमे नजर पकाइबा। जदि आपण वीडियो रे नुआ अछंती ताहाले वीडियो को लाइक करंतु। जदि आपण चैनल रे नुआ अछंती ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट रे आपण को जिल्ला रु आम वीडियो देखुचंती आमको जणाई दियंतु। नवीन को द्रुत राष्ट्र सह तुलना कले प्रभात कहले मु गद्दार नुहे मो सह होइछि विश्वासघातक। विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक प्रभात विश्वाल को विश्वासघातक कहवा बयान उपरे एबे राजनीति सरगरम होइछि। पूर्वतन विधायक प्रभात विश्वाल एहा उपरे निजर कड़ा प्रतिक्रिया रखी नवीन को सीधा सड़क द्रुत राष्ट्र सह तुलना करिसंती। नवीन को कड़ा समालोचना करी प्रभात कहिसंती जे जेपरि महाभारत समय स्वयं भगवान श्रीकृष्ण द्रुत राष्ट्र को बुझाइबाकू जाइथिले मध्य से बुझी नथिले, ठीक सेहीपरि नवीन बाबू मध्य कहा कथा शुणु नाहंती। जदि से दिन द्रुत राष्ट्र बुझी थांते तेबे कुरुवंश ध्वंस पाई नथंदा बोली से कटाक्ष करी कहिसंती। परवर्ती खबर। कैबिनेट रे 7 विभाग 13टी प्रस्ताव पारित। राज्य मंत्रिमंडल 44तम बैठक में 7 विभाग 13टी प्रस्ताव पारित होइछि। ग्राम उन्नयन विभाग सर्वाधिक 7टी प्रस्ताव पारित होइछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार लोकसेवा भवन स्थित सम्मिलनी कक्ष रे अनुष्ठित बैठक पर मुख्य शासन सचिव अनुर गर्ग कैबिनेट बैठक निष्पत्ति संपर्क में गणमाध्यम को सूचना देथिले। बैठक में 7टी विभाग 13टी प्रस्ताव आलोचना पूर्वक अनुमोदन करा जाइछि। जल संपद विभाग गोटिए, मत्स्य और प्राणी संपद विभाग गोटिए, समवायर 1टी, कृषि और कृषक सशक्तिकरण गोटिए, खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण गोटिए, राजस्व गोटिए एवं ग्राम उन्नयन विभाग 7टी। एहीपरि मोट 7टी विभाग 13टी प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में आलोचना पूर्वक अनुमोदन करा जाइछि। परवर्ती खबर। कृषि क्षेत्र में काम करुथिले श्रमिक विद्युत तार छिंडी पड़िला। किंजिरकेला थाना अंतर्गत बेहेराडीह पंचायत रे गीत पहाड़ी ग्राम रे एक दुखद घटना घटी जाइछि। कृषि क्षेत्र में काम करुथबा श्रमिकंक उपरे निकटरे जाइथिबा विद्युत तार छिंडी पड़िथिबारु जणे श्रमिकंक मृत्यु होइछि। सूचना अनुसार पूर्वाह्न 11टा समय निज बारीपटे धान गछ उपाड़ी भारे बोही बिलक नवा समय हठात विद्युत तार छिंडी पड़िथिला। एही विद्युत तार संस्पर्श रे आसी श्रमिकंकर मृत्यु घटिछि। मृत श्रमिक हेले उक्त ग्रामर धामिका टप्पो। से विद्युत तार रे छंदी होई छटपट होउथबार देखि सेठारे थिबा अन्य साथी माने तांको उद्धार करी किंजिरकेला डाक्तरखाना को नेइथिले। सेठारे डाक्तर तांको मृत घोषणा करिथिले। परवर्ती खबर। महिला को मिलिबो प्रति मासरे 2500। आवेदन करंतु शीघ्र पाइबे 2500 टंका। सरकार खूब शीघ्र राज्यर महिला हिताधिकारी प्रमुख आर्थिक सहायता कार्यक्रम आरंभ करने को जाउछंती। प्रारंभ में आप नेतृत्वाधीन सरकार द्वारा आरंभ होइतिबा वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नेतृत्वाधीन बीजेपी सरकार एही योजना को महिला समृद्धि दिल्ली लक्ष्मी योजना रे पुनः नामित करिछि। एही योजना राज्यर महिला और शिशु विकास विभाग द्वारा कार्यकारी कराजिबो, जहार नेतृत्व मुख्यमंत्री गुप्ता निजे नैछंती। रिपोर्ट अनुसार एही योजना चलित वर्ष ठारू जातीय राजधानी रे आर्थिक दुर्बल वर्ग प्राय 17 लाख महिला को कवर करी मासिक 2500 टंका प्रदान करिबो। सरकार यह कहिसंती जे एही पदक्षेप रे लक्ष्य जातीय राजधानी रे लक्ष लक्ष महिला आर्थिक स्वाधीनता स्वावलंबन एवं मर्यादा को सुदृढ़ करने। रिपोर्ट अनुसार सरकार सीधा सड़क लाभ हस्तांतर माध्यम हिताधिकारी बैंक अकाउंट को सीधा सड़क सहायता स्थानांतर करने को योजना करुछंती। परवर्ती खबर। 2 दिन अति प्रबल वर्षा नहीं रेड अलर्ट। 24 घंटा लघुचाप संभावना। उत्तर बंगोपसागर रे सृष्टि घूर्णिबल एवं उत्तर बंगोपसागर और संलग्न दक्षिण बांग्लादेश उपरे सक्रिय रही। समुद्र पृष्ठरु 7.6 किलोमीटर उपरे दक्षिण पश्चिम दिग को ढली रही। यह प्रभाव में आगामी 24 घंटा उत्तर बंगोपसागर और संलग्न बांग्लादेश उपकूल में लघुचाप सृष्टि हो पारे। लघुचाप प्रभाव में 17 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षा लगी रहिबो। एने आंचलिक पाणीपाग केन्द्र भुवनेश्वर पक्षर विभिन्न जिला को अलर्ट करा जायछि। 14 और 15 तारिख पर विभिन्न जिला को दिया जायछि रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट। परवर्ती खबर। कोरोना मुकाबिला प्रस्तुति आरंभ।
संगरोध वार्ड सह आवश्यक औषध महजूद पाई निर्देश 4 वर्ष पर पुणी फेरी कोरोना पड़ोशी आंध्र प्रदेश रे गोटे सप्ताह रे 2 जनक मृत्यु पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों चिंता बढ़ी। वाईएसआर कटप्पा जिले में 2 जनकर कोरोना रे मृत्यु होइतिबा बेले 8 जन संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। पड़ोशी राज्य को कोरोना फेरिबा परे सतर्क होइछि ओडिशा सीमांत जिला गुड़िकरे अलर्ट जारी करिछि स्वास्थ्य विभाग। आंध्र प्रदेश सीमा को लगी रही ओडिशार 7टी जिला मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, नवरंगपुर और कलाहांडीर जिलार सीडीएमओ मानकु संदिग्ध को चिन्हट करने सह कोविड लक्षण देखागले जिला मुख्य चिकित्सालय रे टेस्ट करने को परामर्श दि जाइथिबार कहिसंती जनस्वास्थ्य निर्देशक। परवर्ती खबर। नव यौवन बेशरे दर्शन देले महाप्रभु। नव यौवन बेशरे मंगलवार श्री मंदिर रे दर्शन देले महाप्रभु। 15 दिन पर 3 ठाकुरंक नव यौवन दर्शन पाई बड़दाण्ड रे श्रद्धालुंक लंबा धाड़ी देखा देइथिला। सूचना अनुसार स्नान पूर्णिमा 108 गरा सुबासित जल रे महाप्रभु दिव्य स्नान करी ज्वर रे पीड़ित होइथिबा बेले एकादशी तिथि रे खळी लागी और 10 मूल मोदक सेवन करी संपूर्ण सुस्थ होइछन्ति महाप्रभु। द्वादश तिथि रे श्री जीव मानकर राजप्रसाद विजय नीति अनुष्ठित होइथिला। पवित्र देवस्नान पूर्णिमा 108 गरा सुबासित जल रे देवस्नान करिबा परे चतुर्धा मूर्ति ज्वर रे पड़िथिले। ठाकुर को सुस्थ करिबा लागि अणसर पिंडी रे दिया जाउथला गुप्त सेवा, तेणु रत्न बेदी रे पिटी दियो पूजा पाउथिले। परवर्ती खबर। आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषणा कला ब्रिटेन। ब्रिटेन सरकार इरान सामरिक बाहिनी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस को एक आतंकवादी संगठन घोषणा करिछि। ब्रिटेन माटी इहुदी समुदाय, इस्राएल और ईरान विरोधी गणमाध्यम गुड़ी को निशान करी होइतिबा एकाधिक आक्रमण और हिंसात्मक षड्यंत्र पछरे आईआरजीसी रो हाथ थिबार जना पड़िबा परे ब्रिटेन एही पदक्षेप नेइछि। ब्रिटेन सरकार नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2026 रो स्वतंत्र क्षमता व्यवहार करी एही प्रतिबंधक लगाइछन्ति। पूर्वरु ब्रिटेन आतंकवादी विरोधी आईन केवल अणराष्ट्रीय संगठन उपरे लागू होता, किंतु नुआ आईन बल यह प्रथम थर पर कौनसी विदेशी राष्ट्रर सरकारी सामरिक बाहिनी उपरे कटकणा लागू करा जाइछि। ब्रिटेन सुरक्षा एजेंसी कहवा अनुसार ईरान समर्थित उग्रवादी गोष्ठी ब्रिटेन ने प्राय 7टी बड़ आक्रमण करिछि, जोधरे लंडन इहुदी सेवा संस्थार आम्बुलांस गुड़िकरे निया लगाइबा घटना सामिल अछि। परवर्ती खबर। हक पाई हतादार हेबेनी झियो, सुप्रीमकोर्ट देले बड़ राय। एबे पितृक संपत्ति एमिति पाइबे झियो। वर्ष वर्ष धरी भारतीय समाज रे एक परंपरा चली आसुथिला जे पिता संपत्ति उपरे केवल पुओंकर ही संपूर्ण अधिकार रहिबो। एही कारणरू झियो मानक अधिकार सबुबेले सीमित होई रही जाउथिला, किंतु समय बदलिबा सह आम देशर आईन ने एक बड़ परिवर्तन आसीछि, जहा झियो मानकु समाज रे एक नुआ परिचय और सम्मान देछि। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 माध्यम रे संसद झियो मानकु पैतृक संपत्ति रे पुओ मानक सह समान अधिकार प्रदान करिछि। एही संशोधन अनुसार जने झियो जन्मरू ही पैतृक संपत्ति रे सह अंशीदार रही था। यार अर्थ होछि विवाह परे मध्य झियोर एही अधिकार शेष हुए नाही एवं से संपत्ति भागवांट पई दाबी करि परिबे। एही आईन ने मान्यवर सुप्रीम कोर्ट को किछि सेलिब्रेटेड बा ऐतिहासिक निष्पत्ति एही अधिकार को आहुरी मजबूत करिछि। परवर्ती खबर। चौद्वार जेलू बाहरी कैदी चंपट घटना संदेह घेरे सर्कल जेल वरिष्ठ अधीक्षक। चौद्वार जेलू बाहरी कैदी चंपट घटना आसिला नुआ मोड़। चौद्वार सर्कल जेल वरिष्ठ अधीक्षक सुजित कुमार राउल कार्य दक्षता उपरे उठिलानी प्रश्न। अधीक्षक विरोध में संगीन अभियोग करिछि चौद्वार पुलिस। आगुआ जमीन आवेदन को कड़ा विरोध करने सह तदंत में सहयोग करुनथिबा किछि पुलिस चौद्वार सर्कल जेलू 2 अभियुक्त चंपट मारिबा घटना रे उठुची पड़ुछि जेल विभाग। एवं पुलिस खोली जेल अधीक्षक चिठा। ए होउछंती चौद्वार सर्कल जेल वरिष्ठ अधीक्षक सुजित कुमार राउल। जेल अंतेवासी सुरक्षा तांकर प्रथम दायित्व, किंतु कैदी चंपट घटना रे जेल अधीक्षक भूमिका संदेह घेरारे। परवर्ती खबर। 13 दिन में 13,000 रूपा सस्ता। आज भी कमिला सुना दर रे भी बड़ ह्रास। मूल्यवान धातु सुना और रूपा दर लगातार ह्रास पाइबारे लागिछि। गत सप्ताह उभय धातुर दाम कमिथिबा बेले
आज बुधवार रे मध्य मेल्टिंग कमोडिटी एक्सचेंज अर्थात एमसीएक्स रे उभय धातुर दर हठात ह्रास पाई। एवं रूपा दाम 5,000 टंका कमी जाई प्रति किलोग्राम पिछा 2,17,000 टंका पहुंची। जदि आम केवल जुलाई मास कथा कहबा तेबे रूपा दर 13 दिन मध्य 13,000 टंका पर्यंत ह्रास पाई। सेपटे सुना मध्य सर्वोच्च स्तर 60,000 टंका कमी। एमसीएक्स रे गत सप्ताह शेष व्यवसाय दिवस रे सेप्टेम्बर 4 रे समाप्त होइतिबा सुना फॉर्च्यूनर्स प्रति 10 ग्राम रे 1,43,478 टंका बंद हो जाइतिला एवं सोमवार बजार खोलिबा सहित यह 1,41,557 टंका खसी 1,41,257 टंका आज बुधवार रे पहुंची। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ अपडेट। जदि आपणकर सुभद्रा योजनार टंका बाकी अच्छी बा आपणको कौनसी भी किस्ती मिली नहीं किंबा आपणकर दुईटी किस्ती बा गोटिए किस्ती बाकी रही जाइछि ताहले आपणको आउ मात्र गोटिए दिन माने रथयात्रा दिन आपणको खाता को आसीबो एका थरके 10,000 टंका। चलित रथयात्रा रे महिला मानक पई आसिला सबुठारु बड़ खुशी खबर। ओडिशा सरकार को बहु प्रतीक्षित सुभद्रा योजना को नहीं बड़ अपडेट रही। रथयात्रा समय महिला मानक 10,000 टंकार आर्थिक सहायता मिलिबो। आपण माने कोनोसी भी आपणकर डॉक्यूमेंट रे भूल रखंतु नाही। जदि किछि भूल रही जाइछि ताहले ताकू शीघ्र संशोधन करंतु। आउ मात्र रहिला गोटिए दिन उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा स्पष्ट करछंती केवल योग्य हिताधिकारी मानक खाता को ही एही सहायता राशि प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर खाता को जीवो एही मास शेष सुधा सीएम किसान 2,000 टंका। जदि आपण सीएम किसान योजनार जड़े हिताधिकारी तेबे एही वीडियो को शेष जाए देखंतु। राज्य सरकार सीएम किसान योजना माध्यम रे योग्य कृषक मानकु आर्थिक सहायता दे आसुछंती। वर्तमान अनेक हिताधिकारी परवर्ती किस्ती केबे खाता को आसीबो बोली अपेक्षा करछंती। सरकार को पक्षरु टंका जमा होबा तारीख घोषणा करा जाय नाही किंतु सूचना आसीछि एही मास शेष सुधा आपणको खाता रे पहुंचीबो 2,000 टंका। आपण माने जदि योग्य हिताधिकारी हेतिबे ताहले आपणको खाता को बैंक खाता को आपणकर डीबीटी माध्यम रे टंका पठाजिबो। जदि आपण आवेदन अनुमोदन होईछि बैंक खाता रे आधार सह लिंक अछि एवं डीबीटी सक्रिय अछि तेबे टंका जारी हेले सीधा सड़क आपणको खाता को जिवो। आपण सीएम किसान पूर्वतम किस्ती पाइचंती कि नाही आमको कमेंट करी निश्चित रूपे जणांतु। ताहले आमे आपणको जणाइबु आपणकर परवर्ती किस्ती आसीबो ना आपण कटि जाइछंती सीएम किसान योजनारू। परवर्ती खबर नवीन को द्रुत राष्ट्र सह तुलना कले प्रभात कहिले मु गद्दार नुहे मो सह होइछि विश्वासघातक। विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक प्रभात विश्वाल को विश्वासघातक कहिबा बयान उपरे एबे राजनीति सरगरम होइछि। पूर्वतन विधायक प्रभात विश्वाल एहा उपरे निजर कड़ा प्रतिक्रिया रखी नवीन को सीधा सड़क द्रुत राष्ट्र सह तुलना करिसंती। नवीन को कड़ा समालोचना करी प्रभात कहिसंती जे जेपरि महाभारत समय स्वयं भगवान श्रीकृष्ण द्रुत राष्ट्र को बुझाइबा को जाइथिले मध्य से बुझी नथिले ठीक सेहीपरि नवीन बाबू मध्य कहा कथा शुणु नाहंती। जदि से दिन द्रुत राष्ट्र बुझी थांते तेबे कुरुवंश ध्वंस पाई नथंदा बोली से कटाक्ष करी कहिसंती। परवर्ती खबर कैबिनेट रे 7 विभाग 13टी प्रस्ताव पारित। राज्य मंत्रिमंडल 44तम बैठक रे 7 विभाग 13टी प्रस्ताव पारित होइछि। ग्राम उन्नयन विभाग सर्वाधिक 7टी प्रस्ताव पारित होइछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार लोकसेवा भवन स्थित सम्मिलनी कक्ष रे अनुष्ठित बैठक पर मुख्य शासन सचिव अनुर गर्ग कैबिनेट बैठक निष्पत्ति संपर्क में गणमाध्यम को सूचना देथिले। बैठक रे 7टी विभाग 13टी प्रस्ताव आलोचना पूर्वक अनुमोदन करा जाइछि। जल संपद विभाग गोटिए, मत्स्य और प्राणी संपद विभाग गोटिए, समवायर 1टी, कृषि और कृषक सशक्तिकरण गोटिए, खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण गोटिए, राजस्व गोटिए एवं ग्राम उन्नयन विभाग 7टी। एहीपरि मोट 7टी विभाग 13टी प्रस्ताव कैबिनेट बैठक रे आलोचना पूर्वक अनुमोदन करा जाइछि। परवर्ती खबर कृषि क्षेत्र रे काम करुथिले श्रमिक विद्युत तार छिंडी पड़िला। किंजिरकेला थाना अंतर्गत बेहेराडीह पंचायत रे गीत पहाड़ी ग्राम रे एक दुखद घटना घटी जाइछि। कृषि क्षेत्र रे काम करुथबा श्रमिकंक उपरे निकटरे जाइथिबा विद्युत तार छिंडी पड़िथिबारु जणे श्रमिकंक मृत्यु होइछि। सूचना अनुसार पूर्वाह्न
11ଟା ସମୟରେ ନିଜ ବାରିପଟେ ଧାନ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଭାରରେ ବୋହି ବିଲକୁ ନେବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଶ୍ରମିକ ହେଲେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଧାମିକା ଟପ୍ପୋ। ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଛଟପଟ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ସେଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କିଞ୍ଜିରକେଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500। ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ପାଇବେ 2500 ଟଙ୍କା। ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପ୍ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ପୁନଃ ନାମିତ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁପ୍ତା ନିଜେ ନେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନା ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ପ୍ରାୟ 17 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ କଭର କରି ମାସିକ 2500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସହାୟତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 2 ଦିନ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏବେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ 7.6 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଢଳି ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। 14 ଓ 15 ତାରିଖ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ରେଡ୍, ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ସଂରୋଧ ୱାର୍ଡ ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଫେରିଛି କରୋନା। ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଟପ୍ପା ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଜଣଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ କରୋନା ଫେରିବା ପରେ ସତର୍କ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ଜିଲ୍ଲା। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡିର ଜିଲ୍ଲାର ସିଡିଏମ୍ଓମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବାର କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନବ ଯୌବନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ନବ ଯୌବନ ବେଶରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। 15 ଦିନ ପରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କ ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ କରି ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଖଳି ଲାଗି ଓ 10 ମୂଳ ମୋଦକ ସେବନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଦ୍ୱାଦଶ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ଦେବସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଲାଗି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଗୁପ୍ତ ସେବା। ତେଣୁ ରତ୍ନ ବେଦୀରେ ପିଟି ଦିଅଁ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। IRGCକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କଲା ବ୍ରିଟେନ। ବ୍ରିଟେନ ସରକାର ଇରାନ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବ୍ରିଟେନ ମାଟିରେ ଇହୁଦୀ ସମୁଦାୟ, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ବିରୋଧୀ ଗଣମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶାଣ କରି ହୋଇଥିବା ଏକାଧିକ ଆକ୍ରମଣ ଓ ହିଂସାତ୍ମକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ IRGCର ହାତ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବ୍ରିଟେନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବ୍ରିଟେନ ସରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ 2026ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟେନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଆଇନ କେବଳ ଅଣରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଆଇନ ବଳରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାରୀ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରିଟେନ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ରିଟେନରେ ପ୍ରାୟ 7ଟି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲଣ୍ଡନର ଇହୁଦୀ ସେବା ସଂସ୍ଥାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଘଟଣା ସାମିଲ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହକ୍ ପାଇଁ ହତାଦାର ହେବେନି ଝିଅ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲେ ବଡ଼ ରାୟ। ଏବେ ପିତୃଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏମିତି ପାଇବେ ଝିଅ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଏକ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ଯେ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କେବଳ ପୁଅଙ୍କର ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସବୁବେଳେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ଆମ ଦେଶର ଆଇନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଯାହା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2005 ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସଦ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଝିଅ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସହ ଅଂଶୀଦାର ରହିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅର ଏହି ଅଧିକାର ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦାବି କରିପାରିବେ। ଏହି ଆଇନରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କିଛି ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ବା ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହି ଅଧିକାରକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ବାହାରି କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ଘଟଣା, ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ସର୍କଲ ଜେଲର ବରିଷ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷକ। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ବାହାରି କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ଘଟଣାରେ ଆସିଲା ନୂଆ ମୋଡ଼। ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲର ବରିଷ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଲିସ। ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା କିଛି ପୋଲିସ ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲରୁ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଜେଲ ବିଭାଗ। ଏବେ ପୋଲିସ ଖୋଲିଛି ଜେଲ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଚିଠା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲର ବରିଷ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଳ। ଜେଲର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ଘଟଣାରେ ଜେଲ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘେରାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 13 ଦିନରେ 13,000 ରୂପା ଶସ୍ତା, ଆଜି ବି କମିଲା ସୁନା। ସୁନା ଦରରେ ବି ବଡ଼ ହ୍ରାସ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଉଭୟ ଧାତୁର ଦାମ କମିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବୁଧବାରରେ ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ଟିଂ କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ MCXରେ ଉଭୟ ଧାତୁର ଦର ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏବେ ରୂପା ଦାମ 5,000 ଟଙ୍କା କମିଯାଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 2,17,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଜୁଲାଇ ମାସ କଥା କହିବା, ତେବେ ରୂପା ଦର 13 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 13,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେପଟେ ସୁନା ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରୁ 60,000 ଟଙ୍କା କମିଛି। MCXରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଶେଷ ବ୍ୟବସାୟ ଦିବସରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 4ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୁନା ଫର୍ଚ୍ୟୁନସ୍ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମରେ 1,43,478 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୋମବାର ବଜାର ଖୋଲିବା ସହିତ ଏହା 1,41,557 ଟଙ୍କାରୁ ଖସି 1,41,257 ଟଙ୍କାରେ ଆଜି ବୁଧବାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କିସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର 2ଟି କିସ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ବାକି ରହିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଏକାଥରକେ 10,000 ଟଙ୍କା। ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଭୁଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାତ୍ର ରହିଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ହିଁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଖାତାକୁ ଯିବ ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା CM କିଷାନ 2,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ CM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର CM କିଷାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେବେ ଖାତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଆସିଛି ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ପହଞ୍ଚିବ 2,000 ଟଙ୍କା।
ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଏବଂ ଡିବିଟି ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ତେବେ ଟଙ୍କା ଜାରି ହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ। ଆପଣ ସିଏମ୍ କିଷାନର ପୂର୍ବତମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆସିବ ନା ଆପଣ କଟିଯାଇଛନ୍ତି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନବୀନଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ତୁଳନା କଲେ ପ୍ରଭାତ, କହିଲେ ମୁଁ ଗଦ୍ଦାର ନୁହେଁ, ମୋ ସହ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କହିବା ବୟାନ ଉପରେ ଏବେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏହା ଉପରେ ନିଜର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ନବୀନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ପ୍ରଭାତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ମହାଭାରତ ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିନଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେଦିନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବୁଝିଥାନ୍ତେ ତେବେ କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ପାଇନଥାନ୍ତା ବୋଲି ସେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 7 ବିଭାଗର 13ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ। ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ 44ତମ ବୈଠକରେ 7 ବିଭାଗର 13ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସର୍ବାଧିକ 7ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁର ଗର୍ଗ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ 7ଟି ବିଭାଗର 13ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର 1, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର 1, ସମବାୟର 1ଟି, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣର 1, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣର 1, ରାଜସ୍ୱ 1 ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର 7ଟି। ଏହିପରି ମୋଟ 7ଟି ବିଭାଗର 13ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରମିକ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା। କିଞ୍ଜିରକେଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେହେରାଡିହ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୀତପାହାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ନିକଟରେ ଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ସମୟରେ ନିଜ ବାରିପଟେ ଧାନ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଭାରରେ ବୋହି ବିଲକୁ ନେବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଶ୍ରମିକ ହେଲେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଧାମିକା ଟପୋ। ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଛଟପଟ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ସେଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କିଞ୍ଜିରକେଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500। ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ପାଇବେ 2500 ଟଙ୍କା। ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପ୍ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ପୁନଃ ନାମିତ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁପ୍ତା ନିଜେ ନେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନା ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ପ୍ରାୟ 17 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ କଭର କରି ମାସିକ 2500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସହାୟତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 2 ଦିନ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏବେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ 7.6 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଢଳି ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। 14 ଓ 15 ତାରିଖ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ରେଡ୍, ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ।